Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman, baik. Oke, saya sudah dapat beberapa pertanyaan yang saya share di grup kelas ya. Jadi silahkan setelah ini simak apa pertanyaannya dan bagaimana jawabannya. Oke, saya bacakan pertanyaan pertama ya di sini. Oke, pertanyaan pertama dari Afrin. Pertanyaannya adalah, excuse me, izin bertanya, cara membedakan pengucapan bahasa Inggris dari negara Inggris dan Amerika Serikat gimana? Because sometimes pengucapan bahasa Inggris sering campur antara bahasa Inggris dari Amerika dan bahasa Inggris dari Inggris ya. Thank you. Oke, baik. Bagaimana caranya membedakan? Jadi sebenarnya basically kalau sekarang ya cara pengucapan orang yang ngomong bahasa Inggris itu sangat variatif sebenarnya. Artinya in native speakers of English itu memang ada American, ada British dan juga ada Australian ya yang common ya. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat secara universal ada banyak ya, misalkan Singaporean English, Indian English, Thai English dan ya Chinese English atau ada disebut Chinglish ya. Chinese English disebut Chinglish, Singlish, Indiglish dan lain-lain. Tapi kita fokus ke yang native speakers of English saja dulu. Yuk kita lihat ya. Jadi bagaimana cara membedakan? Cara membedakan sebenarnya adalah kita mau tidak mau harus mencoba sesuatu yang familiar ya. Artinya kita harus sering menyimak dan paling gampang ya kita mungkin nonton baik mendengarkan baik itu video maupun audio. Itu sebenarnya cara yang paling gampang. Akan tetapi bagaimana jika nantinya itu kita tidak perlu menonton video ataupun audio yang tidak kita inginkan. Kita hanya mungkin pengen tahu satu dua kata. Jadi sebenarnya kalau American ini banyak banget sebenarnya aksesnya, yaitu banyak kamus digital itu pakai American dan banyak juga ya video-video maupun film-film yang dan termasuk musik juga itu yang American. Oke, agar lebih mudah yuk kita tonton aja ya. Yang di YouTube contohnya untuk membedakan how to differentiate kalau aksennya nih ya, British sama American accent. Karena sebenarnya British English, American English, Australian English itu tidak hanya dari aksen ya. Bahkan kalau kita lihat kalau kita pelajari ya, dari kata-katanya juga beda gitu. Let's check it out ya. Oke, kita ketik di sini. Nah, kalau untuk pertama kita tinggal cari aja British. Oke, PS American accent. Nah, ini langsung muncul teman-teman ya. Oke. Jadi kita tinggal cari di sini. Nah, ini aksen. Ada yang British, ada yang American. Kita lihat aja sebentar karena saya yakin kalian punya YouTube sendiri ya, jembakitan sendiri. But ya, let's check. Oke. My job is to make college easier because students have a lot on their Hey guys, welcome to Lingua Marina. Today we're going to talk about differences between British and American accents. There are a couple of things I want to tell you before we start. First of all, I'm not a native speaker. I was born and raised in Russia, lived in Russia until I was 25, then I moved to the US, and all my life I've been copying different accents because when I went to the UK for the first time when I was 14, I was amazed by the standard British accent and I tried to copy it. And then I came to the US and I understood that people don't get what I'm saying if I use my kind of British accent. So I started learning American accent. And as a person who's been doing that for a while, my most favorite thing is to dig into different details and understand what people do with their lips and with their mouths in order to produce those sounds. Another thing. Ya, teman-teman perlu diketahui bahwa dia ini juga bukan native speakers of English. Dia lahir di Rusia dan tinggal di Rusia sampai umur 25 tahun. Dan dia mencoba mengcopy ya British English, dan ketika move ke Amerika, dia malah orang-orang Amerika nggak benar-benar paham apa yang dia omongin, sehingga dia mencoba untuk mengcopy American accent. Nah, bagaimana sebenarnya perbedaannya? Let's check it out here.
I want you to remember is that there are a lot of different accents in Great Britain. And so something that we're going to learn today is something that I was taught at school. This is sometimes called received pronunciation. If you come to the US, California, people would have one accent, people in New York would have a different accent, and it's really up to you what accent you want to adopt, and you don't have to adopt any accent. It's just, the matter of your preference. As for myself, I decided to stick to an American accent just because I live in California. But again, it's really up to you. Just be consistent. If you choose one type of accent, stick to it to make your life easier. Now, ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ini bantu ya, siapa tahu kalian nggak benar-benar bisa mengetahui artinya ini. Jadi kata yang Mbaknya tadi, dia bilang bahwa bahkan di Amerika aja, misalkan di DC ya, Washington DC, di New York, atau mungkin di daerah lain, itu punya aksen-aksen sendiri ya. Sehingga bahkan kalau mungkin kayak Jawa lah, Jawa ada yang Jawa kayak Surabayaan, ada yang Solo, ada yang Jogja, ya seperti itu. Jadi ya ada logat-logatnya sendiri juga. Artinya kayak bahasa Indonesia juga misalkan orang Jawa ngomong bahasa Indonesia, orang Medan ngomong bahasa Indonesia, orang Maluku ngomong bahasa Indonesia, orang Papua, ya itu mungkin ada sama-sama ngomong bahasa Indonesia tapi aksennya berbeda. Mungkin orang Madura ada aksen Maduranya gitu. Sehingga tergantung lah apa yang dipilih katanya dia. Tapi kita mungkin merujuk gini ya, ada istilahnya received pronunciation. people in New York would have a different accent. And so something that we're going to learn today is something that I was taught at school. This is sometimes called received pronunciation. Received pronunciation itu maksudnya pronunciation yang umum di diucapkan atau diajarkan di sekolah. Oke. In Great Britain, you would only pronounce the R that is followed by a vowel. For example, real, right, arrange, umbrella. Nah, oke, yang pertama teman-teman ya, di sini kalau misalkan or itu diikuti oleh vowel seperti real, ini I ya hitungannya, real, right, A berarti, arrange, A ya. Oke, umbrella, R-nya masih kelihatan karena setelah itu ada vowels. Curious. In these words, R is followed by a vowel, and this way we pronounce it. Interesting. But there are also words where R is in the end of the word and is not followed by anything. In this case, you do not pronounce it. For example, weather, color, shirt, beer, work. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, in British English, kalau misalkan setelah R tidak ada apa-apa, seperti ini misalkan, atau setelah R itu huruf bukan vokal, konsonan ya, atau huruf mati, ini tidak dibaca ya, kayak Mbaknya cara membacanya tadi. It's work, work, work. Work, apa work gitu ya. I intentionally try to sound more British when explaining this because in America, we would always say work, beer, weather, color. But if Nah, ini ya. Tadi Afrin yang tanya, apa sih bedanya? Salah satunya mungkin dalam pengucapan R ya. Yaitu ketika di American, semua dibaca ya, R-nya muncul. Sama kayak di Inggris, di Inggris misalnya bilang work, work, ya. Tapi di American, work. Jadi R-nya kebaca. Weather, weather. Nah, itu kalau di British itu weather. R-nya nggak kebaca, tapi kalau di American itu kebaca weather. Oke. If you want to sound more British, you pronounce these words without pronouncing R. Color, weather, work. I love the way it sounds. Rule number 2. You know this TH combination, and it can produce two different sounds, th and the. So if we want to sound more British, in both versions of this sound, your tongue should touch behind your teeth. Because I'm speaking with kind of American accent, my tongue goes between, trying to explain this, my tongue goes between my teeth, but if you're trying to sound more British, it stays here. Let me give you some examples. Teeth, thanks, bath. It's a bath. You're kind of stopping your tongue with your teeth and you're not letting it go between them. The, brother, you even hear that, right? It's not like brother, it's brother. Oke. Nah, jadi salah satu ini juga pembedaannya antara British sama American.
kalau misalkan dalam pengucapan ya, jadi kalau British itu biasanya lidah itu di belakang gigi, sedangkan kalau American itu sampai di antara gigi ya. Jadi sampai dicontohkan kayak gini ya. Jadi kalau kalau American itu sampai tembus gini ya. Oke. Brother. Instantly. Oke. More Kalau more British itu brother gitu, brother. Sedangkan di American brother. Oke, brother. Kayak lidah sampai di antara gigi. British. Bathe. The same, right? It kind of stays behind your teeth. By the way, fun fact, in London, the sound would be pronounced as F or V. Fangs, teeth. This is really, really cool if you can learn that accent as well. Rule number 3, pronounce you as ew or you. Again, really different from the American accent. In America, we would say stupid. Oke, jadi di Amerika kita nggak ada EU gitu ya, nggak stupid langsung stupid. Tapi kalau British stupid. Stupid, yeah. So you here sounds like an ooh, stupid. If you want to sound more British, you would say stupid. Stupid. Like Holmes tadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memperdalam, you can watch like Sherlock Holmes saya bilang ya, kayak Harry Potter juga. Itu British accent. even you can even make it more visible in order to practice, but then you kind of reduce it when you're actually talking to people. That is stupid. Jadi ini ya teman-teman ya, nanti bisa kalian juga pelajari sendiri untuk lebih detailnya. Itu adalah perbedaannya, sampai perbedaan. Dan selain itu, selain hanya aksen sebenarnya untuk British American, kita coba dalam segi pengucapan ya. Oke, Australian English. Nah, itu tidak hanya terkait dengan pengucapan, tetapi beberapa kosakata itu berbeda ya. Let's see here ya. Coba kita lihat di sini. Dear Diary, today I got an A after studying for 2 hours. Seems like everyone else. Oke, nah kalau kita lihat Welcome ini, Emma to the channel. Hey there, I'm Emma. contoh misalkan ya, teman-teman. Nah, oke. Di sini, Follow them. So I have got some pictures and Vanessa, Emma and I are going to tell you how we would say what's in these pictures in our own country. You might be surprised at some of the answers. Okay, so let's start with this one. oke, nah, keripik ya. Bagaimana orang Inggris ini British accent, di American ini Australian. In the US, these are chips. Sorry, ini Australian, ini American, balik. Ya, di Amerika ini adalah chips. 100% just chips. I can't believe you started with this one. These are chips. Ya, sama ya. Jadi Australia sama Amerika itu sama, yaitu chips. We call these crisps. Nah, di British ya, di British English dia sebut crisps. Ya, crisps. Jadi keripik itu adalah crisps. Sedangkan di sini di Australia sama Amerika ini adalah chips. Crisps. The other word that you use, Lucy, Ini menarik. Complicated. Jadi kalau misalkan ini ya, kentang goreng, bagaimana orang Inggris bilang? Because in the UK, we call these chips. Nah, di UK itu chips. Jadi ini bisa sampai misalkan kita di restoran atau di cafe, kita misalkan di Inggris kita request for chips, maunya keripik, munculnya adalah crisps. Ya, munculnya kalau kita bilang chips di Inggris atau di UK ya, munculnya adalah kentang goreng. Sedangkan kalau di Amerika ataupun Australia bilang chips, munculnya adalah keripik. Oke. Lalu bagaimana orang Australia sama orang Amerika mengucapkan kentang goreng? So in the US, the cold version is chips, and in the UK, the hot version is chips. Let's see what Vanessa has to say about this. What does she call them? These are French fries. I know. Itu bukti juga, salah satu bukti kalau misalkan kita di Indonesia itu lebih common dengan American English. Buktinya kalau kita ke cafe, kalau kita pesan kentang goreng, itu dan di menunya juga tertulisnya adalah French fries. Oke, French fries.
Know that they're not really French, but we still call them French fries, or you can just say fries by themselves. Oke, kadang dibilang fries ya. The next one's chips as well, right? Nah, di Australia itu juga sama kayak keripik tadi, chips atau dibilang hot chips. They're hot chips. Hot chips! Oh my god. Hot chips! Australians just call everything chips then. It is Oke. Nah, ini teman-teman ya, itu salah satu contoh perbedaan ya. Bahkan bukan hanya di level pronunciation, bukan hanya di aksen aja, tetapi ke level sampai vocab untuk penamaan sesuatu itu ada yang berbeda juga. But you don't have to be worried about that ya. Untuk awal-awal belajar tidak perlu terlalu membingungkan tentang ini. Yang penting ngomong aja dulu. Nanti kan bisa dijelaskan gitu loh. Dijelaskan what do you mean gitu kan kalau ada kesalahpahaman. Bahkan orang yang pakai bahasa tubuh aja bisa kok menjelaskan, apalagi kita like literally we can explain in English. Next, bagaimana cara melihat ya teman-teman kalau misalkan kita mau tidak harus cek satu-satu dan mungkin maunya langsung kata-kata yang diinginkan. Nah, kita langsung pergi ke kamus atau dictionary. Nah, kita coba misalkan ya di Oxford Online Dictionary. Oke, kalau di sini coba kita buka teman-teman. Nah, ini biasanya langsung ada British sama American English-nya. Misalkan contoh di sini ya, tadi yang dicontohkan adalah misalkan weather. Oke. Nah, di sini ya. Oke, yang British bagaimana pronunciation kita simak? Weather. Weather. Oke, R-nya nggak jelas. Kalau yang American gimana? Weather. Weather. Oke, R-nya jelas. Jadi itu saya kira penjelasannya dari saya. Nah, kalau teman-teman bisa pakai ini Oxford ataupun Longman Online Dictionary untuk mengecek yang manakah yang British atau American. Nah, cuma saya bilang sekali lagi kalau di Indonesia dan mungkin ya most of countries ya selain yang memang terkait dengan kerajaan Inggris atau ke negara kesemakmuran Inggris itu akan lebih ke American karena industri macam-macam banyak yang exposure-nya dari Amerika, termasuk yang kita pakai misalkan kayak Google, which is, itu American company gitu kan, dan banyak devices kayak Apple dan sebagainya itu di Amerika sehingga exposure-nya banyak di Amerika. Oke, saya kira itu untuk yang penjelasan untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Baik, terima kasih banyak telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye-bye.